Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-Mustafa al-Mukhtar wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gidin so kalaleman umang ustadiu kalaleman aura sumang ustadiu si Isa Jamiatul Waqf al-Islami si kuman gawi Isnin Salasa Warba gugi yang kaya gawi adimat yang ajimato napkin girun si isa ko mga ustadiu si sa Jamiatul Waqf al-Islami asi Husni Sirat Saifuddin paninta ko Allah mapipiyagi na watano sa giyang kai bulan Ramadan ibgar katan wallah so mga pangnitano gubagan tanon sa beger sa ditano di kapakapusa. Neno o maputol tanoron si ko kalalema na ditano si di kapakapamaguras ko miyakapirad na ya pugusin tanon na mga kukuman si ko agama na imanto na espesyalo na ya sabab sa giyang kaya pakasuldag yang kaya ulan-ulan Ramadan sa paganip nuto ko dapan kapakasuldo Ramadan na discuss tanog yang kutapad ko mga bitiaray Sheikh Bimbas si ko mga padako kuman sa giyang kaya bulan Ramadan sabab si iko kasuldag yang kaya Ramadan na tigtano neno makaugup tano makaumbung tano sa giyang kaya bitiara sa giyang kaya bulan Ramadan mipantag si ko mga kukuman ang pedanganin ap kebitiara sa giyang kaya ulan-ulan Ramadan aya biyali tanwa maudu agyang kaya udinatay talagyang kaya discuss tano sa giyang kaya mapiakap kagabi-gabinyan na giyang kaya tigtano puasa ka sa lagid o kaya puasa o Nabi sallallahu alaihi wasallam kagya lenyo man mga pagaryami bubemi ubad na pumakin ng mga loksami yatiru Rasulullah sembayang kanu sa lagid o kaya sembayang akan lagid o kaya lenyo ko kaya sembayang akan so ini rupa mga sahaba so kita kaya sembayang iran saka mo tumambua pitiru Rasulullah khudu anni manasikakum kuhaan yurakan so o kita kaya panay kadiyo so ay sebutan roon na ipupengendo Rasulullah so manganganin akailangan din batadilabog yang kaya 50 Islam akiyo kita nun si ko kito Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kagi aswallah na yapitiru yan si sa Quran faman kana yarju liqa'a rabbih satawa aya singayo yan na mimbarat mo yan sukad nan yan falyamal amalan salihan ang galbuk sa galbuk amapya guban yang panakutun swalla so ginanidugyang kanan na dua matagusagyang kanan ayat na inistimbat o di nakinwaan sa kukuman o kadakdag lang kumang ulama sa tigiran so lang simba si sagyang kay dunia dinggal ba kanu mu'min mapaparate si ikwalla na kailangan na makaayon si iko kito Rasulullah makapagikhlas ka gumakaayon si iko kito Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kagimi aluya ditirimaan sugal ba ko tao amay ka di ka makapagikhlas di nga mi pagikhlas sugal ba ka para buku wallah di matulabu sa para si ikwalla aguding ka isungkad si ko kito Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kagya guka dending makang galbag sa galbag adibu ka tarima kagya ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatha fi amrina fahuwa radd sa tawa ding galbag sa miyang bagus si ko o kita kan ti Rasulullah na pakan duden rakanian so pansubida na mga madakalamang na sa kapakibad na kasanaan na misuldo to si ko naraka jahan so gitu kailangan na galbag ka sa galbag ka mapya na dad na piya kapya si iku Islam irwar si iku pinggalbag ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam si kumasimba katigo Ibnu Mas'ud sa kumang ulama kumang sahaba wa kam min muridin bi khairin lan yusibahu so daki alun yan pamana pira mga tawa aya singayo yan na masugat yan so mapya na dinian den kesugat sumapya kagi aya katawinan nagyuti mapya takinubub sini makasusupak si ko kito Rasulullah sallallahu alaihi wasallam so gyuti miya pikir tanu mugup tanu ron gumumung tanu sa giyang kaya pa ko mo Ramadan so inabat tanu ya si ko kita bisa ko mga ulama tanu
saing dia mangarab yang kota ngarano kitabian na sifatu saumin nabi agu yang kota kitabi Dr. Amir Bahjata Tambihul Faqih yang maknanya na ropano kesung kia pusa nabi agu so kitab kapakain kasih ko Malaysia buci ko man na inabat tanuragi yang kaya pendiskas danu iman tu panita ko Allah kayan tanu sagiang kaya mapunto ka oras gitu naga sobrando tu ngepira ka mira pulud no tu suisa naga sobraduga tus kabulim gitu sa sobrang duga tus kabulim so piontos tanu dina piaka itu tanu tiga besar batel khis siya mares tanu tiga besar Inggris agi ang utama pa pada lemro nagi mia pilih tanuron na emang buin ni butu tanuron na sumu qasamin nabi pusaka sa lagi dukia pusaw nabi sallallahu alaihi wasallam so andi ka pakasuldo ulan-ulan a Ramadan andi ka pakania tatau beminia tatau di namia ka sempurna atau nato ni penggulaulan kasi ko kagagawin na nun ay penggulaulan ka na peniat na ka apusaka si iku kapitanon odi na pusaka si iku ulan-ulan a Ramadan na ad namang ulama tigira nagyang ko takagiro nga pusa ko si ko ulan-ulan a Ramadan na kia ustuan nuto akia pusang ka kia ustuan nuto akia pusang ka na gian ko talagi dito kia ustuan akia pusa kia ustuan nuto akia peniat kagiro tatig pusa ko sa gian kaya ulan-ulan a Ramadan na kia ustuan nuto na aya buti ko pada mga ulama aba kesala ka ke repeat ka perumanan ka na upama ka ba namanya ya upama ka ba keputo berarti na mi apply le kena da mapusa na bugun ka man sunyat ka ada mga ulama lagi dito okay na penanggila ka na aya mapiana uman gagawi inanon na dinga di peniatan apugno ka mapita di peniatan sunyata basa na basana na Arab na ubedem pentaga ped abasa Arab na al-qasd na aya qasd ubedem pentaga titu basa meranau na kapamikiran ang kakopunggel bak naka kena baip lapiat upama ka baadun amang atau ay pupemang dowira nagiya ko ni pelapiat kau di nagiya ko ni peniatan kagiya ko ni telingka na ubaad na daliliranun dalil sa Quran nagu sa hadith na kilipan o kurik anta akadi kagiya madakal atan to kaya mubenduga tano sa giyang ko tadiran ni terun na pinit terun kagiyang ta so na to ba nawaitu sawmagadin an adain fardi sahri ramadhan hadhihi sana lillahi ta'ala na kailangan to sama beger adalil na so mga ped na diran din katawan wan to ni maanagiyang kaya diran di terun so gitu kailangan itu sama bagera dalil ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na madakal lagi yang gelubak yang sasimba na ded ni lapia tianun irwar sasas hatiman antunana gina suhaj antunana gina suhaj labbaika umratan wa hajjan labbaika hajjan wa umratan gibu liwansan nada ini lapia tu Rasulullah abanyan mia panutul pelakat su mga hadith nada yang bunan aurun saba ini lapia tian sunyatian ayat tamana metru tigu nabiya innamal a'malu binniyat aya buang belas ang kotau na so di ma peniata tau ay memegiunu tau na so di ma peniata tau gitu taman da mi tura bagi rupaan aukit akia peniat Rasulullah pamakad na minindoro na mini surat to kitab na kailangan sama beger dalil so kailangan nami mapeniat kasih ko kagagawinan nun odi na makanaw ka na di pagbangan sa subo na miya kapeniat ka miya katali ka tigo mga loks sa kapusa nga kagi ame ka dito manggulo la na da kama kapusa kami turu Rasulullah SAW si kumranon yan nakalilitin na maranon sa mga dalil tigin na da makapusa suwir ka isar kano amay kada niya minggagawiinan so kapusan yan ko kapitanong ko Ramadan so aya maanan niya na kailangan din na makapusa kasuginan so Nabi sallallahu alaihi wasallam di minute ko kagagawinan nun uban yung galipatin na makano na mamana pemikir niyan o gugyutod na gyung kutakya pagnaong ka kaya pamagalarm ka nganinsan udiya tikitir ko mga tawa pusa ka mapita na timbang uto udi na pupakabadalo to si iko kapniya tangkaon kapamikiran ng kasi ko kapusang ka so giyang kaya kapniat mamuna giyang ko tuwa pangiraw so tawa ilan yaman pusa ka sa Ramadan katawan na giyang kaya gawin ulan na Ramadan na ya so di kailangan na baka betura pusa ko sa Ramadan o di nati kapinya taka atik pitero katik paralo ya katawan na deman na Ramadan na ba di paralo si ko tao
inun tak manu ba so da kabeli gina ba sekanian gitu malor rumah pemimikiran ba gina yang ngamang amin di bulug kay deden kailangan nanan sa dalil pengira ka penalillah nakatawan bu wallahu lillah para buku wallah anta kakana ba para si iku wallah so gina ni kailangan nakatanu denun peniat takaden iteli ka den tigu mga lokas na aya peniat naka na puisa ka tiger ka sa kapitano to na ino kami tigir ka para sa iku Allah kaya dalila di para sa iku pamakana ba para sa iku Allah na di ka kumian kate makatatalir ka banami iler ka sumulak ka sa giyang kota pada pagailaron na miya ka buka ka o pamaka di nga mapipikira ay di ka di kapusa na para sa iku Allah so beauty kailangan na mga paniat ko kung gagawin na nabalagi do so sunna ka kaya di ka paniat ko gagawin na nun panas yung kapitan ng amiatan to si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amiyakaisa na ini sinin sumaka isa ko mga karamanin wad na kekan mipita pa man na epitiru isakiran da tigin mipita so ti Rasulullah ala na pa na to ko ni man to na di ko di puisa so gitu susunat so para lo na kailangan na di nga ni mapniat ko kagagawin na nun ko paganay ko ulan Ramadan na kapakaya gitu ninyat kasi ko ulan anta akaya mas mapia na uman gagawin na paniatan naka puisa ka mapita gitu mialoy sa hadith. Ikadua, kailangan nakasabutan san kapag niat ka na anto na miyapniat ka na miyakanaw ka na andi masa akeng karo ako miyanon mamusunabi pamanar gitu ikia pananamukan yan na andi masan yan na so kagagawiin na ubadin pa bagi pira bagi pakapatem bagi na mararani as iku ikapatum bagi kagya paganya gawi na gitu so tarawi kalokan so gawi na gitu so lasta sambay nga salatul isya kami usay tanu saya so talo bagi ko kagagawi na nun na gitu i oras o ano to ba tahajud tamam pen sadi mau masuk ikapat bagi yang ko ta ikapat bagi si ko kagagawin na nun taman si kaps pagbangirong sa subuh nagyuti pinakamapia oras akapusa utaw na gitu pinisama na ungang sa giyang ko takapaka dudu bang si ko subuh si ko masaw Rasulullah dad na dua bang si ko masaw Rasulullah error si ko subuh man to na maluto miya da sunnah paganaya pagbangan na pikito kawang ko mga tawa magedin susubu pamagnaw kano salatu khairum minanom suka pakasimbing na mas mapedi suturog na sumambuso di tahajud na kiato kawan yang saura sotaan na istapkad ni manto kamiyo masuka pusang ka na gitu paganiyo tabang yung tapaganiyo bang siko masaw Rasulullah may panutunod siko paganiyo bang nakakanogin naman na hadis lagi dito na siko bang o Bilal bang Ummu Abi Maktum yang kutua sahabi ay pag bang Rasulullah buta na may kaskane ni magbang nagyuto pang kamaw masu imsak ana hadis lagi dito so di ana pakaletan ka kana bagi diskus ano gina gyutoi oras o mapia akapusang ka alas 12 ka pakay o ay pangapapakainan gina andi pinda ka mapiaon nasa gyang kutua ikapat bagi adi pankaw usubo ko kagagawin nun. Ikadua, na angging kanan na miyalo ikapat bagi ko kagagawin na nun kay katlo bagi na gitu so tahajud chuka patong bagi naro kapusa na antone pinakamapiaon oras pusa kaon na ginan na pinakamapiaon na oras di katawan no sabad ko sa bagi inaso bebeli no sabad ko sa bagi imsak na gitu i oras yan Allahu Akbar gira ko na gitu suka tiru Ibnu Mas'ud Isa sa Hudzaifah bin al-Yaman adad nang galebek sa mga sahabat penuta mga ulama tigin adad na galebek si ko bid'ah abadi emi bagakyan na susunnah manan yan na susunnah na ya sunnah ro ka bispusa nagim yagim sakka na miya resultane na da makuha susunnah aya dalil sa gyuti mapia oras akapusang ka guru pan matatawag yung utakaken ka sa korma kapag siya bu pagin makasig na giyang kota lagi duto giyang kota sa puluron ka minutos na ro matatago na giyang koto mi aluya tigyan na misuhor kami pamana kumiyang kami sa panganang kantigong mga sahaba apdami su Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orian na misembayang kami to mininig kami na misembayang kami sa subuh
da pagaltanian ay interbala di tirno sabad ko sa bagi imsak kon daw to. Tigu isa ko mga sahaba estimate ka sahabi o dito sahabi na tabi estimate ka to ni pagaltanag yang kanan akya suhuri wa gusukya pamanag yung utakya pagpunyo suhura gusuka pagbangiro. Tigu sahabi mga 50 ayat. Kau to bes mana niyan na bengan kerangan na di pen kapag bangi pamana inindor kaging uta sahabi pamana aya mapi aka suhur na mga 50 ayat na di men kapag bangi na gyuti pinaka mapi aka suhur. So isa to kailangan na may nangka YouTube si dapat takap suhur kagi ayat ni imsak tanu ko kap imsak na sudun subang maliwanag sukat Allah sa Quran na kulu washrabu kang kanu wagu inam kanu hatta yatabayyana lakumul khayt tama sa makaragir kanu yang kutaga tali mana yang kuta ayat na naadnap ke ketas sisa langit maputi YouTube kitu samya kasulud susamba yang fajr na gyutudun kun imsak pamati Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran. So gyuti pinaka importante ya padro na pinaka mapya gugyuti mapya pinaka mapya melo sa hadis akapakoryan na belas yan na tigu Nabi sallallahu alaihi wasallam asisipin sa mga tao si kumapya tamam sa disiran di suhur. Ada menaisap na hadis antu na pada masalah ro antu na suhur ka. Nayamya tanto ini suhur ini paglas o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kianian ro na tamr. Mana niya na kurma na upama ka da kurma na mi alu sa hadis mana piyaka sahih Syekh Al-Albani rahimahullah tigena suhur kano kasaging ka suhur na adna barakaw tigi taman ita kaya maging uta bapia pen sa agem udina apia pen isa ka beso bedem pentagi mantu sa isa ka beso na suhurnya. So gitu aya mape na pagpusan na uda kurma na pagpusan na ka sa man ba kasya na tinudan na masala man pagbangi namiyakan ako anak siguro sa kapagbangi natin dugyo ko na sa sig agad na mga lagi dito pero ibu kami si ko kay pagbayro na miya putol miya pasad so da ka nakapiato ni ngaran niya di ka papakasul na kasangari ka nganin. So isaw to hindi yun man nga sabot ko sa bagay gutunudan saan mga pagaremya gusto mga bubi pumakin giman to na naman giyang kai kapusa na ino ko to dimet ko kagagawiin na nun ka makapniyat ka na kanabaya maanaw to na ba na connection o ka kinakaagusupuas ang kada bana migtetak diri su kabay Allah na tiyabang ka setan na daga makanaw na miyakanaw ka pagbang niya subudi na miyakanaw ka miyapita din na daga makakan tunay suan ka muga ka tida makan di ka yuta kyap niyat ka sa gagawin, nagyuti bali ito. Minyat ka o gagawin na napusa o kapitan na nakagida ka makanaw na itirus ka dito. Naaya kang buka ka, di ka itirus ng upuasan ka na maranisi ko pamikiran ka pa si bula kabinasaan ka si iko di nga pusa dami atagusi ko tiyan ka. Nagyuto ka pa nga makabuka ka na kabay dan kapan. O mano ba di nga siguro pamanadang katapanginan na tiga buka ko ada ko makakanda connection o kakansi o kapusa nga. Ayaw takap ke nakabu nakagia no to ba anmi angka dikagutami ko kapipitanon kasubso Rasulullah sallallahu alaihi wasallam magu mi tanto siya pada mga sahaba ko dan yang iraman kasapari na Rasulullah na ke pasa dugawi talugawi na didinken sa kanya di mamuasa. Na ini siya ko mga sahaba si opad ko mga sahaba na siya paran siranun nabi napitero Rasulullah tina di ko niyupsuga kasakna pakakana ko wallah pakinam na ko wallah mana nina sakna na bagra sisira kan ibu bagra kan wallah si darkano na taman na bigyan nila lauda paro na taman sa kasimingan de Suisa salatul isya di okribat diang kotwa makanggunan na usam gitu taman na kawatan niya. Gitu nanaya pagpusan kaun na so korma naguda wada na igo na agimi aloy tanong aya imsak na nasudin subang na anto na absiras o subu Allahu Akbar isa na kailangan nakatukawan tanong na ilenyo so Rasulullah so isa ko mga sahaba gina hadis ya Muslim mamana mabagra hadith
Ati yan ato minindig kami absimbe ngami sa subuh si pangkopaganay akia sulud o fajr. Insya Allah ini pimana na tala makia paka sebang o fajr. Na seorang no kia paka tigu sahabiya oriano kia paka pesa demi sembayang mia tanto apina kama bubay ni sa kabu Rasulullah di ko pribatasi ko bati akanun na suida zulzila gu ayak kalilid ay ni sa kabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na sabbih isma rabbika la'ala gu suhal ataka hadithul ghashiyah suratul ghashiyah agu suratul a'la gibu i kalilid na bagi gi kalilid ay ni ipsi kabu Rasulullah na istimi tangsa na mga 10 minutos ko normali kabati ya. Nah, ileni wag yang katiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus sahabi, maka pasad sembayang suisar kami na sakalibutan yan kay dalat si ko maseran. Balagi ito ni man to analangitan. Sakalibutan yan tigo sahabi na di makapakikilala, di kakilala usabaed kami susabaed ko oren kay pakasembingan. Sebutan sana malibutang malibutang susubuh kenapa mono puno aya maanaw to na batika kailangan na makaliwanag sa lagi dagyang kaaya mini bebegwatira na pakaliwanag ngadap mo masusubuh Allahu akbar malu anan ilay nagwaya mas mapian nasita no siko kada kalang ko mga ulama ama may na gyang kana na pingi bebegwatin deg na mariribat na mabala sumbelaan so as tumunda so kapanang gila sita no siko madakalun so mga ulama tano na siko katawiya kanon share kami sa Jametullah ko katawiya kanon agero tapeng do na ayat na kukuha nira na so ito nga naraka umul qura na nabay mambuhay manaya ito nga na umul qura nabasibu sa umul qura di kagyan kaya umul qura ko kasabutir no so diun matao na lagi dumiaswa iyan na isa ka kompanya na inawidiran akal so lang uno mga okay takasumbo yang uri na mga tamana kap kepus kap kede kapugpuni si kusambo yang si sa dunia ana ito nga nira na miya ni kiyang bulan nira na api yang dakamatag sa dunia na kepakaya tagu na kaon sa giyong asitingin pa ma sa giyong basabu na dudun agyang kutua o kita kap ketukawisi ko mga waktu na pedun susubu miyapod sa itunganiran so maran ya gitu ni kuan tano kasira na kaya tapangan mi tiulog na sira na agu madakal pa na kaya diskasarong ana mi tiro naging arak mo Quran na mariribat na ba siya sa Pilipinas kagi diyang ni pag-history na siya sa saya sa Saudi miya kay sa ni Sheikh Al-Albani pitire na makapagbang siran sa depan mau masuk orasyan na mga 5 minuto ti Sheikh ore no to na agi Sheikh na si iskanian sa di niya tamambu sa kalansing ko katatagunong naging ta building na sumanga pad na Sheikh Al-Albani na muathir para racu katuru yang kamalaw lama sa dunia paman na isad na sikat sa dunia kana ba Arab taga Albania Sheikh na si Sheikh Al-Albani na miya wida kalop da mga ulama na pimbubun na meleran na sitigin kile sa disurta na bosya na mimbut na meleran kanaba malo miyari ba chuj si hadag yang kota Sheikh kagi agi yang kota kapagilin yan si ko waktu fijr na si isa kalan sa ingid na nakita ka ba siya na kapaya priplik so light si isa langit na gitu atigan no bab kile so fijr inilah yung mga ulama si isa ano to ba disirto na may leran agitud na okay takapakapun sa mulkura na korek madakla to kay discuss sa mga ulama gu kasarigan sila nga mga ulama umbugi nga mga membro sa mulkura kana ba sa katabu tao membro nga madakla membro ron ka membro ya kompanya ba galabagiran na suka pagili agu kalender si sa dunia na padsa man na kailangan nakatokawan ka sa giyang kanan alagi din na waka sa laka piagbangan na mira Allahu Akbar pama piagbangan na sisi isa 5 kaso panganengken udi na miya makotaka sakya kana ben piagbangan na sisi pala de kaso panganengken na umakori ka giyang kaya hadis bedi siya kalal ba niya piakori ka na giyang kaya hadis tigian agi yang hadis na korek agi yang kota tiku Rasulullah amai kaskano di kanu di mana namukan na sisi isa 5 niyo so pang nengken na kanan na piagbangan na kanan niyo pen so kailangan niyo ron miya kaisapan na miya panutulas Umar bin Khattab na sisi isa 5 niyan so pangingi naman na napiagbangan natigiyo Umar si ko Rasulullah paginom na kanaya natigo Rasulullah wa inamanga na ininom Umar bin Khattab ininom Umar agyang koto ay na apagbangan so gitu igad pamakasamiyo na bana mi akasum kapakayad na siya di mamakinig siya Saudi na lagi duto amay ko pagbangan na ini ang paginom na maririba to di kasi to si kumasaya kapag inom ka
na si iko bumibubulog. Na ti Rasulullah ka na nga so kailangan. Ini mga so kailangan ko, ang so kailangan ko. Giyutoy sibutan room. Gu ilan man, ginan ami aloy adua. Hadith na miya kang guna no sada imsak. Kakan na bedang pagilay sa 10 minutos na panginagsira. Di, milenyo ka, pamana na bedan ilay, ana imsak 10 minutes. Interval Ramadan kapag ba niya subuh gusto kang genek ka komanda ka opa makaadin na maloy siya nila ni man kaayap na kuri na prod sira na bang kagi aya pipikir nila na imsak na sudin subang. So isa no to kailangan na katanudan na oreno to na miyapita na misumenga sa subuh na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na na nanumilang itakno na kapag yung otami magusay kagi na miyalo niya na udi na sa pwede mga ulamatan na pagkusera na na anto na abis ipinggalabu ko Rasulullah sa giyang oras na siniyap yan supuasan yan sa 2 siniyap yan supakabatal kupuasan yan des kanyan kagigi po pumakabatal kupuasa pumakabatal kupuasa na tunay pumakabatal si kupuasa yang kutua kakan kainom so kang gugu sa piti baba so miya haid miya nifas mana so miya omong subisitan ng sububay so mirmeng sira na kerumai yang kutua mitenduk na giya sinia pun Rasulullah banine manggulo la bapya pensutanduk na nabitiro no pud mga ulama gid na so majority ko mga ulama nagyang utakatenduk na piasol diram sa piasol diran sa pakabatal ko puasa. Nah sini apa ya Rasulullah SAW kaandi kebinasa so puasan yan. Gu sini apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam so belas o puasan yan. Oh, dan yan binasa aso belas o puasan yan. Na anto na abis kagem yada kadagala di pusa miyalu sa hadis. Ati gu Rasulullah adna mga tawa ay abu miyakuan yan na kao ragu kawaw. Na antawanan ti gu Rasulullah malam yada qawla zur sudan yang bagakan sukatir wa marata. So siapa ang kaginawang kasagiang kaya keloy? Kagian mipusa kan ay bu miyakuan na kao ragu kawaw. Na anto na isipan na kao naginawang kasi kukadaundawanon. Na giyang kutuwa katiro sa marata. Napakasulun so kagalbak sa marata. So kapamakinig sa marata lagi do mga music gusto mga pitsa na batal si ko balas o puasang ka. So kamu tay sa telebisyon ni barato baad na mga rarataw na kilay na ginan na sumambuso ginay kapakay sa ini ka diskas agyan ka mialo yap kapakay ka diskas sa mga ulama. So gina pananggilan kay ini ka kesiap kaso balas o puasang ka. So giutos kanya. Oreno to na miya tigir kasi ko kadaundawan nun. Aya madakalaping sini puno Rasulullah na suka pusa tama na bepesis kanen salayagan na travel na di pusa girap ke ganyan sini penjo mga sambayang bata di labo so mga sunat piya kada kalenon susunat so kasi sadaka Allahu akbar ubor kanun penutula yang kaya gira sa Saudi na miyo masu Ramadan so promo na miyada da kala so promo sawal pamaka expero mga dagang aniran na oren no Ramadan na siko Ramadan ini pamgiran dun ka sira bud makakuha sa balas sumanga ngani na pukebarato kagiti ke promo nagupkiling ka apa maka beed na saya pamasa Pilipinas nagira Christmas na kiling nga kabubube mga sarwang na saya mamusa Saudi na igira ulan-ulan Ramadan kilinga kabubayaw mga Muslim kalagi dudnug yang kabtado mga sarwa nga segencira nagi yang kutolan-ulan nila saktano saya mambu sikira mamuja Saudi nagitip kilingal adnap keton kaya na sumya kailero na kapakaya di sudun makalan niya maparatya adnap keton na aya buhi pumginian sakili da karsada na ig Allahu akbar imagine nga manuto sara mapakain miyan sudi pusa buka sa puasa adnap keton na unto din na sa timan na samboy nga kakayatan na buta tagunyan na korma agu igu di na kahwa di na ti na pupakalapis niyan so pagubero na pakalapis niyan Allahu akbar ilay ni man nagyang kutagi ana asar butuan na maturam ya pakalapis yan di tama nakap kebubaeran si ko kapakasusul ulan-ulan Ramadan saktano saya Allahu akbar masul culan na Ramadan na miya kalarga sulangon taman kaum miya pirini gawin na miya masako sa sedena miya bara-barato kas depan maduga tos aw na miya asul culan Ramadan ati anak ko sa pusa mi ko kadunu gawi aw nami subraduga to suwarga usada Allahu akbar na sumanga padengga miya makalalang taman tanad nuto miya kalidi so dapat apa kay tunon yarga na miya kalarga gu epna kay sabuti mga taw sagi nga ulan-ulan na Ramadan nakakan kakile nga na mga tawa naman ya
Mi kata ba masak tanon pili tado langon mi miag mo banap kidep gitu sa kanon jara madan na gumi mo so paan gusto palaman berida gu palaman Allahu akbar kasi butiran na berida gu palaman ka piaso dengan na putaw na minigang sa berida gu palaman kag isu sa mga taw na pumasa ni dan abang nang kan na miniman nagi amilo niug Allahu akbar taro eke sabuti mga taw sa giyang ulan na Ramadan na ba ulan na kakan dia ki ulan na ya aptu bet mga taw kuren ugi sa gedekira no miya ka 10 guisa ulan na miya dusa siran uban na miya dusa kiran na daun mada umanga pada pumakalalas iku mga kadustaan na pa kalalas no na sa ulan na Ramadan sa mga taw na deran sa buta padaw nga no na nakamagdam sumagagdam mo mga pobre nas Canada kasi sa dekah habang ngaden kanod ni matoron mamakataros oren yan na mapasado to na miya kasulod chubang miya kasulod chu Maghrib na anto na punggulaulan kaku mau bang si ko Maghrib kagi ay mang waktu akam ya pasat cudi nga di kapusan na Maghrib na kata ya madakala syubuhatun madakala piminiki mga panganagagup kilitan sa Facebook na kanagatan di panutuno na subang ang Maghrib na amyalo sa hadith na amay ka sumadip so alongan nagyutibang sa Maghrib Allahu Akbar sumedep sualungan na sumedep sualungan na sumedep sualungan na kana bemuno pun na sumedep sualungan na ba miada su pamurawag walungan di kamaliwanag kata su dalil su Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na miya su sahabi na pitire hadis Bukhari tigi na maka pasad kami misium yang mitinap demi su Rasulullah sa Maghrib na mataan na su isar kami na mialing su isar kami na napakilin niyang pansupagkaskeden si iku bangkaw niyan sa kaliwanag kioriano kaya pasumingira sa Salatul Maghrib kaya sabutan maliwanag kena bagian kaya miningi sa sambiya tabi ada baka nung puntagan kagi na ko kumana dito no diniskasan napakalibutan kon Allahu Akbar ato no to pakalibutan miya dagian ko tatiku Rasulullah sisipan sa mapya sa mga tao amay kabayran pangabalagan so kapambuka iran kaplapisiran nakanta pa mas maliwanag hadith. So Abdullah bin Auf na miya kasi tinap din miso Rasulullah si salaga na so Rasulullah na di pusa si kulan ulan Ramadan na so tigin so kya sedpo alungan na pitiro Bilal pitiro Rasulullah ko Bilal panis pa sakay kasan pa ma masama ranaw na kuan na sa pagin mo na ko na tiro sa Rasulullah pakalibutan ng tade nga maliwanag pantiin na tiro Rasulullah tapad ka sa ginan ako tapad ka ko kuda ka na mga kuan sa pagin mo na kan tinay Rasulullah maliwanag pan man pakalibutan baka bupa ka na pa pakalibutan din tama mi katlo na tigo so Bilal tigo penutula ko mino so Bilal sa iplapis imbuka o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maliwanag penuto kaditiro no Bilal maliwanag pun ya Rasulullah na didengar tigo Rasulullah na mininam so Rasulullah na orene na oreno to na ini sinia siya na giyang kaya nakapsa depo alungan na pitiro na may kasumodep so alungan na miya kasulod to sambayang yang sulod to sambayang fijr miya kasulod to sambayang Maghrib na tanodan pan mga orip no Allah so sa Pilipinas guni na inuman to ay tinig banda taman ni man to na dataro demanda pagbangan sa Maghrib na tinduga kiamatan kagi sa madhab Asy-Syafi'i na dua waktu Maghrib kapakayan lani man nagyang ko takay to oras kiran o sambayang Maghrib giti di ran papakain no ba karo pansunat nabalagit sa gyang mga ulama sa Saudiya papakain niran amaka ano to ba papakain niran makasunat kauman ka na hadis mambu ada liliran na oreno to na sumbing sirama sa Saudi kata miya kapitur hagun na pengadian na Saudi na dep na kaya sumbing nakarwa ba kaya piag bangan na kaya matamburo mandi si Sareda ko miya kapangadina na did na bakaro mele miya kasong tamsagi ang mga masjid sa Madina Makkah gusto mga putya na kaya si sumbing antaka ano mga kaya pangasong antaka gumagalbog ako sa Islamic Center ba na dita di makandadala ko si kubda mga masjid na dap na mele tabat tinugira na misi-misian pelapis siran deman kan siraman dena busiraman kamatan so nguna na sa malakiran ni oras sa Maghrib na maliwanag puno to makakatasan na miya kapituragun pa makaribet na miya kapituragun na kadudu ang pama Saudi na nakalilid balagi di anap kiling apura na pakalibot nakalilid na maliwanag kabila ka na kaya pa ka oran ni ro Maghrib pa nakalilid na maliwanag na dap na kaliwakan sa sambayang Maghrib aba malibutang naroon na ba ni pipikirep sirb na
ba qul huwallahu ahad di ka mga tasip serbu-serbu. Makanggugunan na sa maliwanag. Lagi dagi nga haditha so Bilal na pingiro ko Rasulullah maliwanag ya Rasulullah ba nga bupa kalibutan nga nati ko Bilal at Rasulullah ko Bilal ako nang sa pelapisak. So makanggugunan na sa maliwanag kana ba kailangan o ba makalibutan so kapilapis tanong. Gitu diktan mo giya nga hadith na makanggugunan na roon. Na sabab ro na anto na bisi oreno kapag bangiro na anto na bisi pinakamapya ni pangabalaga sukap lapis gu anto na mapya lapis nakatan miyo pamakapilapis ka na anto ni pinakamapya to na punggulolan kasan na pinakamapya lapis kami alos sa hadith na sudun sumyakapun si ko kayo korma maylaw ubad na ubada ti Rasulullah na subman sumagang ubada panalagi dengan kiu masih inaopman ubada natik ig ti Rasulullah Masya Allah inpos ka sa ig ayap man apunan kau na ig inpos ka sa ko kaya pusang ka kaya tigir ka na mugaan ka so ipupuasang ka na igup man nila ni utiban nabawi ti mga ulama adna mapapadalim siya nga nakapakadira raw tanong mga tao kang guguna na usa ayam apya na ig nanto nabsib turun saya ana ayami aloy sa hadith turun sa pitiro Rasulullah nagyang tadhahab ad-damu wa batalatil uruq wa thabata al-ajr ay mano tuna miyada din sukawaw nagumiyaba sa so mga miyaba sa subakarang kamamyakainam agumiyatan to so balas umiyug wala gitu yan namang ulama tiran ay kapturo sa na may ka makain na makasig gina namang ulama tina di kami kapag inumansig na bismillah na bati ang kau to ubang ka beti agi ang kota Allah malakasam tu bika aman tu wala rezeki after tu bango tu beti ana pikiran na dua kagi ped api na kama pia penggelebakan san na kan dua agi ang uta Allahumma lakal sumtu pamana kaso ini pusakan wabika aman to paparati ang kuska o agu miu ka ako lumia pisa ko si kuni risking karakan na Dinga pikiraw ba hadith kagi malu ba hadith sikop na mga ulama so ay pikirangan dua para malagi duma ko reka metero Rasulullah ta ka na bedu Rasulullah na nabaka melois da nabaka maluluis siku kyang gilbukan kaun na agu pakadak-dak lang kasupang ning kasanga mialois sa hadith ikiya wallah wani ang pakandudo supangan ni san oripon siku kya pamang niron o oripon siku wallah na emanan yan na pamangan niya pakadadalang sa panganing karo oriyan yan na makadadakal sa panganing karo na mialo sa hadis sa diterima na simbiyan ka wallah o di pun na dinera sambiyan na si salungan amori na naroor ka simbi wallahu subhanahu wa ta'ala ginan oriyan to na mapiyami aloy sa kung mga ulama tigiran na kailangan na mga asara malapis ka kana ba yamaan to si kung mga mama banap pumakin kung mga dato na malapis ka na sunga sa masjid na simbayang makasimbay muli nga sa olay ka nga so mamusububay kasan na simbayang adaan na mapasad na ukan ubupan na namukan ka pa makamapasad ka kuman na maka lulugar kasi kuras digi yung utama ka nga na miyagda mo lawas ka sumiyakan ka na diyo ka nga na mapadada ka mga simbayang bitin na isa na nakaributan ti Sheikh Fauzan hafidahullah wa atala umurahu fi khair pitiro yan na kariributan si kung mga mama disirang pendiama saan sa orasanan kagi kensirang kon di nabumiyada so kipapaliugatan ra kako tin kuno mga ulama paliugat sukan di ma sagiang kanan oras apiapan madadanga ka panasara mako ang kailangan ko na sunga sa masjid na siminga sa masjid sumambusu babay na siminga ko oras sambayang ka nabumiyada gyang ko to hadith ti Rasulullah ayapi ayu ini si Rasul ayu amal afdal ato ni galwa pinakamapian ini si Rasulullah na so as-salatu fi waqtiha so sambayang si oras yan na banamiyada sa ati pa managi sumilid sa ulan-ulan na Ramadan na panak pansusimbo na ay nisambikaw na so panak panagalubog di unigang galubog kasi kuda pan sa Ramadan na piyakalipatan kasi ku Ramadan maribat mapena simbe nga den makasimbe nga na mukha nubupan na mukha na mga papunto kaya kagi katep kili ang sura sama lu miya ka sipug na kata sa mga kukuman na kailangan ureno to miya pa sa churupaan okay po sa Rasulullah kita mialoy pa na mialoy kita mialoy oreno to na mga saad na mga oras Rasulullah na di pelapis tama si kadugaw na ubulo mapis sa kanin na so mga kukuman kailangan nakatukawan ka sa giyang ulan-ulan Ramadan so kailangan na katukawan ka paliugad si kung sumanga tawa paliugad tun suka pusa baga neron na giso gi sarata papaliugad tan so taw gi mga sarat o taw aps pumuasa pagana na Muslim kaya baligan ayap kebaligan na talo ka klase mialoy tanay siya umiyo na mga discuss tanong
pamakababubay na miya ko subisitan yan na udah na isa sa giyang kaya talwa keluy ubas kanyam tetaginip sa marata o di na betetaginip na o di na anamya kaliyo sa pimalungan yan so maputi arugu na yakaliyo na sa oraso to koreano pitoraguna na mim kya beligan ikadua na ubapag tuwi pimalungan yan sa buk na nasaka mo to kya beligan ikatlo giti pinakalas aba misampay suide diyan 10 agulima map may dedi na 10 agulima gawi masapul agulima ragu na idedian na kia beligan soto malagi du sumiaga du nagyang kami ang alo ya syarat anta kada na pun 10 agulima gawi tipina ka mapuro ide kebeligan sulas kebeligan nundin sotao so adna akalian na papaligatan mga syarateo papaligatan mo puasa so mapipia maka iingedagu pa kagagupusa na kailangan din na makapusa so man so di mulayalayag di trabil na kagani na puso niya kagana mapera kanina suka bubuka iyaman na ginang so mga tawa kapapaligatan si ko kapusa na Pagsep na kailangan nakatukawan ka, mayubahol isay, man to ni mapapakay si di pusa. Nakate, kailangan na nakatukawan ka. Pag meron na, kapag padapnesi ko kita kaya pusa o Rasulullah, pusa ka, so kajujunub ito, man nakajujunub, nagyang ko to makapapaliwag nga sa kapigu ka. Malagi doon sa bupian na mirmang sukarumay, anta kami tatagin na subago ito, manguda. Apes wa nakarumanya kapay dito tagin ba na miaskat sa kanina pigus kanyan na kepakir kanyan na di pasim pigu ka komandaan na pagbangan sa subo na ayan yan kapigu di na betia benuturu ka malolomide na bedentia benuturu na miapita na makapigu na kanabas kanyan kia batalan ko puasannya mapapakir kanyan no tay kapigu na moripasin pamanapia miyo masufijir kapiag bangan sa subo na mapapakir kanyan pusas kanyan metatarusan jo puasannya kanabas kanyan kia batalan metanto aso Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tigina kia pigu na orian tigus penutun sa mga sahama karmo Rasulullah kia pigu Rasulullah nakagiusunya masjid ama jujunub kanyan na pecah menasun na kagi miyalirong buto na ay mapena may kakenso tao majujunub na magbedes kanian kami alu itu sa hadis sa Rasulullah na may majujunub na kens kanian na pagbedes dan kepakai penesi ku di mamuasa suka usarian sa siwak ay alu sa hadis alaula nasuka ala ummati pamakabedi kergeni so pagtawakan na ipaliw gatakingiran suka paniwak suka usar sa siwak yang utakay we pusar no mang Arab kisampay saya na ubada na beras pupakadar pa so beras siku siwak upa makabada adna siwak na mas mapiawgi na so pansubalas o siwak nakakobras ay kakawan yaman subalas yan yuti mabagda tindigo mga ulama na anto na kapakay maniwak kasi kukadundubanon ay kapakay maniwak ka lagi do mga fatwa Sheikh Uthaymin Sheikh Bin Baz gusto maapti na mga ulama sa papakainiran kapakay musar ka sa kulgit kapakay panamusar ka sa kulgit kaya kinabay ni pang nangkan agu ko na ba antap kasi na angka maka inam uli nakabubasi sa kawaw na bagiti matap ko ang kapulumpiyo na di ka man na ino na hadis sa pitero Rasulullah natuba so sa nga utaw na lagi duka story sa hadapan wala na kore ka dun to ginatano din niya sa buputo ka pagumbo ungari utaw na isa pa na kaya daan sa tagusutyan yan nagyuto kaya terwaun sa naman na kaya daan sa tagusutyan yan nagyuto ka pagumbo niya kana basungya pa niya sa bupa ka pagumbo ungari yan isa tuwa tinudanon padsep nagapakay sunggulaw lano di mamuasa nakapamumugagu ka pangilak sa kagimialo sa hadis sa tigo Rasulullah pangilak kano pamumukino gu pangilak kano inun pamakasubran niyo pamakalan niyo ka pumumugaw ka pangilak yo inun tabu uba kano sa iman tigo Rasulullah inun tabu ba kano di mamuasa kapag di ka di mamuasa na pumumukad na gu pangilak ka na kanabang nga badentera loon na siya butsa na kailangan na makapamumugaw mga pangilak katiga
Si mga ulama Saudi napakapapaligot ni Ram na puno ka bagakan tiga ibaga ka kambun na puno ka bagakan na miyadu sa tiga ustad possible man na malamda kan way possible ugid na padanan si kung mga inibgalaw da paro o Islam ada mga inibgalaw da paro o Islam napdunanan mialim sa hadis sa Umar bin Khattab na miya na miya binasa ko ya Rasulullah miya binasa ko ya Rasulullah tigi Rasulullah no kanan kubinasa tigi na kaya kang sukaro makan naman kaya bukawan sa kananya boya ginawa na tigi Rasulullah lagi denan o kapamumug. So, pakasal na pumumug sila. Pakasal na di siran din di mamumug na maana niyan na nabubudum pitiralo. So, kailangan ito kasabutan. Gito ang buha hadith na miya ang ngunaw. Pagkapakaya pagarkano mamasok aroman yun di nasububay. Kami sa Rasulullah sallam na metro sa mga sahabiya takaraman yan at higyan na pagarkan ako Rasulullah as kanina di mamuasa na inalian rawa. Inon tatigin na yang tatigin na so nabi na kagengkeun na ginawa niya gitu kira dengan kagengkeun na ginawa na gitu kapakaratayan raka tunap ni pedap kepakai si ko tahu adi mamuasa kepakai pun si ko tahu di mamuasa so kata aminin si ko panganangkan yan amay kakailangan dun makakailangan o ba kailangan ka kataman so timos yan gula yan o ba gula ino kepakai o way kepakai tunay sabab kepakai ni aya Peter ibn Abbas Ibnu Abbas sahabi yagula masih ko mga sahaba tigin na kapakaya taaman so panganangkan sara tigin di makasulod malamad o tama na yan tago sa dila na matap sa katamiyan na to prisin ka yuto isibutun ro so kausal sa kohol yung takaptugon sa mata o di na sa masayman to na ay mo na papakay mo niya pwede kumangola makaisip na Abbas na gito ni fatwa niya aguad na pud sana ginagapakaya malukan urong katkawan agi ang kutwa may kadika din tanto pa kagagasi ko kapu sa kamiya wow kadun nanto na isuan ka buka ka di ayasun na ngulolan ka na basan ka ulong ka o di na pigu ka na kaya babasan suka pagkaw na ustato ni dalil kasan ay dalil na sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na miya tanto may kakayawad na tanto sa Madina na tigwi sa mga sahaba may layakan tingin sa Rasulullah aududan niya na ulo niyan sa iga ipupumakatanggaw niyan ipakababas si iko gitu na lapya taging utahadis kebebasan sa Rasulullah sa di kapkawaw niyan naayab sa kapakibs mabasa na kapsalos ko din pigu ka ang kakabubasi sa kawaw kaso Rasulullah na pinggulolan yan at pinggulola Rasul na di nga pinggulolan so anto ni mga sunat si ko di mamuasa kaya pa kasi pagod naging oras anto ni sunat ko di mamuasa na suka suhur yan na ipsuhur yan kita kapaglas tinin so ko imsak pa man narun suhur o di na nato ba kaya pagi kenun sa tamar batamar din na pagi naman yung taki pangabalagan yan siya kambuga iyan sa tamar mambuan takaig so kapakadakalan yan si kuduan yan si ko kapag iftar yan mga sunat na yan pada pa niya sunat nang yung tagi raw niya na ba namimbuno yan na ana saim after di ko kaya di mamuasa gitip terun yan kapara kaya saparan niya na ginawa niya ko kaatuin yan nagukas saparan niya nagyang kutu ataw sa din yan nun kapunaroy sa marata akatir antay mga tawa kapakaya mukasiran si ku Ramadan aya mga tawa kepakaya mukasiran di sirang puasa nasu di melaya-laya kepakai kepakai so kesakit di paka puasa agu so haid na bagapakai kapaligot na makabuka agu mau bisitan yan si ukyang buta yan agu so miyalokos di paka puasa na miya pakai roman na muka agu so maugat agu so susuan na miya pakai roman amuka adun bud na bitir ng mga ulama o pamaka so Sheikh bin Baz na fatwa niyan kagitun so katul ibn Abbas o pamaka ito inibuka ka na giginawang ka nagibuka kang bayad ka na inibuka ka na suat so ikaw gata ka anta ka suat susur ka na tigilan na pa ka paabgi ka sa kapake parat gitu paabgi ka sa panganangkan yuto isa akan bidan niya baka nutuba para pusa kapan pabili kapan yuto ipagulin siya kung mga ulamatan nila di Sheikh bin Baz Anthony pumakabatal si kupasa na kita mialitan sa mipos kakan kainam kang gua sa piti baba so haid so nipas aguso kapermo ke rumai so katanduk na sebutan sana so katanduk na malapliur karugu saka mo to malapliur ka arugu na kiya batalang ka ibarat to kadunit sa rugu napakabatal to so kang gua piti baba o bano ba kami kagua na kana ba kiya batali mana miya kagua kana miya sa hadis kana bautu pakabatal
Pagkabatal si kubala sa puasa kita miya na miyaloy tanong giyang kutwa katero sa marata wangal bag sa marata kamu makinig sa mga rarata pedun yang mga buni-bunian papo ko sa baya ginawan ta papo ko si ko amamanusir ka agug yang kutwa kamu ta sa telebisyon pumakilaon sa mga orat kebetal sa bala sa puasang ka agu sisiapan eno maripit ta kanuna ya antune mga siniap bagu pilalayo no Rasulullah si ko Ramadan ko kapipitan man ta kagagabinan nun gagawinan nun suka pamuasa suka pa kada kalasi ko simba samba yang malagi do para lawan ta kasunat gutano din mga orip no Allah siya karibatan no sabat ko sa bagi adi tan yamen kantunanan ginan so eta tayo na tarawih mga tao kano giyan kaya katayo da ko tarawih na niya kapia pia ini ugid na tiud na kam so paralo kati pagam niya sa sakatan rakana so paralo no ren na mi tarawih ka sunat tan ibeli agi nga ke sunat ka amay ka pagam niya pagisir ka pagam niya pumagitong rakana so sambayang ka paralo na di makapas na den nagalubog kami kapas na ini tayo da so tarawih kapakaya ka sa panamisud ka sa surga ugid na ino kay ni kakadinsi ko maalang alang kaon kapakaya ka sanan mo misud ka sa naraka ka kapaya di nga di man gita-gita so agama so iso ta kailan namin nga tayod na so sambayang tayod na so kapamosa Pagsaman na miya kadakadakala kay siya pa na Rasulullah nagyang kaya kapakadakala kabetiya sa Quran yaloy sa hadith adna si mga sahaba na sa kalalayo na kambetiya sa Quran ni Rasulullah kapakasalungan dugawi ti Rasulullah taman ng telugawi Allahu akbar sa tanong sa ulan di ka dun pakatamat Rilan tanu Allah marig na tanto agi ngaya kanggal bekasi iku simbe si iku Allah kapte bentaw syaitan. Nagi to so sahabi na siran nap ketong kira na telugoy na miya katamat adna tuwa si ibu si ko sa mga sambe yang iran miya makatamat siranun. Agu manganin sana pakatamat mana sa pulugoy miya tamat 20 miya tamat 30 miya tamat subhanallah. Sakatano anap ketuna miya puso Ramadan dedun makatamat. Nanamas masakiton anap ketuna din pakabati sa orang ay di pakabati subhanallah. Nga papasar kagi ang utapanak pansagi ang bulan ulan Ramadan na padun so kabati sa Quran so kapag kada kalasi kan zikr kapag kada kalasi ku doa so kapag mangani sarila si ku Allah na pakadakadakan si Ramadan kapag kada kalau Rasulullah saka mutop na kapag kada kalau Rasulullah sa taman sa sukniyan ni pumbaginian nagyang kuto kasi sadaka Allah akbar ita tigtano si Saudi so sa kanuna na so milayan na napagapas no to igbu miya kay tuto na pumbaginian sa katano na dudi pendi sekilan nanti baka begin sa tutung sa giyang ngaya mas gitu Allahu akbar sa Saudi na siya kanadap na kasyungan na kanro mas gitu o beda tutung beda pangan ng kanuna pikilapis ko di mamo sa isa na nakapia Saudi agu sumanga tauro na mabubaya siransi ko mapia agalbak Padsaman na so kapamagum ramyalo sa hadis sa umrah si ko taw si ko Ramadan na lagi hajj balasian na ba kaya badali so hajj balasian Agu so kapag ini si ko Lailatul Qadr ko pag nay taman si ko sa pulugay gu pinaka mapia kapag ini ron na si ko sa pulugay kuri mapia na barumbu mapia naron pag ini gu isa adimain ko sabad ko sa bagi nagyang kaya kasi siya pasi ko kapag itikaf so mapapara sa oras yan kaso Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na di magitikaf malalayon na kiyang galabong Rasulullah taman sa miyang gulaw la amya gitikaf sa kanyang si ko lastin ko putay din Rasulullah lasto Ramadan na Ramadan yan na si ka 20 gawi na miya gitikaf din sa Rasulullah mana si kaya mo miya pa sa 10 gawi na 20 lagi sa na miya gitikaf din sa taman sa kaya bukan sa Ramadan mana kapakay sumabubay way kapakay pen sumabubay magitikaf sa miya tanto sa Rasulullah na miya tay so isa ko mga miya tay din sa Rasulullah na di miya gitikaf sa mga karuman yan si Korean o kaya patay o Rasulullah mana nina na pe sumabubay na kapakay di magitikaf asara kesiapiran aginawairan si mamusi ko mapaparo waman ba pagerne karomang ka na mas malika benar kasi karomang kasi ko di nga kapagitika sesi ko bubay gue mampesi ko mamamu na di nga pagerne sa karomang kasi ko din yan di kanggal bak sa simba sama na ya miya kasi pagod nagi nga oras bala sangkan wala ko kaya pa makin giu yang espesyalo na ya kung mga di tanong siya pa magura sa ini ingaran tanong sa giyang kaya paguras taniman to na pusa ka sa lagi do kaya pusa Nabi sallallahu alaihi wasallam ore ni sallallahu napakandun tanong sa giyang untakam diskas tanong sa utar ki Sheikh Bimbas ko mga fatwa ni sa giyang apsi gadulan Ramadan bala sangkan wallah ko kaya pa makin giu uban na miya tiruan siya dakan urun maswat na makanggay ka no map uban na karibatan no nagito sa kabubuli ka na manusia o man uban na miyan giu siya mapena tawfiq o tawfun sik wallah balasan wallah di na penelamatan tanag yang kaya mabubuloy di tanu di mabubuloy di tanu di kapaka pubakin ga sa mga darpatan no
Giang adik seski 95.5 Cool FM giang ati tandingan nun agu giang mga teknisyen saya kali tandiran di kaserbisiwan sama punto oras ibu kiran wallah semua pepekiriran bakor kan dan pekanduda susalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.